हस्पान उर्फ जेरी पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में था। शायद ये जानकर आपको थोड़ा अजीब लगे कि एक 10 फीट ऊंची कदीमी दीवार इंतहाई करीबी इलाकों को बाकी दारुल हुकूमत से अलहदा करती थी। ये मुआशरती तकसीम आज के दौर का एक अलमिया ही था। जेरी दीवार की दूसरी जानिब इंतहाई गरीब इलाके में था। यह कुछ भी इंडिया के अमीरों के समंदर में गुर्बत के जज़ायर से मुख्तलिफ नहीं बल्कि कुछ सिवा ही था। किस्मत फरोश औरतों के गोल इस्तख्वानी चेहरों और गंदे दांतों वाले दलालों के जत्थे, भीख मांगने वाले बच्चों की भीड़, जेब तराश, लफंगे, आवारा गर्द, गर्ज हर किस्म के जराइम का मरकज यही इलाका था। जेरी अमेरिका से एक फिशिंग ट्रॉलर में मजदूर के रूप में बहरुल काहिल के थपेड़े खाता हुआ हस्ब हदायत यहाँ पहुंचा था। रास्ते में समंदरी तलातम देखकर इसने हैरत से सोचा था कि इसे बहरुल काहिल क्यों कहते हैं। ये इलाका सदियों तक हस्पानवी कॉलोनी रहा था, इसी सबब यहाँ की जुबान हस्पानवी ही थी। जेरी को हस्पानवी जुबान पर अबूर हासिल था। जेरी का अंदाजा था कि इसके इंतखाब की एक वजह यह भी हो सकती थी। हस्पानवी अपने साथ बुल फाइटिंग का खेल भी लाए थे। ये खेल आज भी पीरों का मकबूल आम खेल था। जेरी इस वक्त बुल फाइटिंग के एक अखाड़े में तमाशाइयों के स्टैंड में था। बदमस्त और जवारी तमाशाइयों के शोर के सबब कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मौसम बेहद खुशगवार था और तेज़ हवा चल रही थी, वरना घुटन और तमाशाइयों के जिस्म से उठने वाली बसांत के सबब जेरी का वहाँ बैठना मुहाल हो जाता। स्टैंड में 1000 से ज़्यादा तमाशाई थे। अक्सरियत शराबियों की थी जिनके हाथों में देसी साख्ता चावल से बनी हुई शराब के मग थे और अक्सर हाथ सिनफ नाजू की कमर में भी थे। एक नए मुकाबले का आगाज हुआ चाहता था। शर्तें लगाने वाली खिड़कियों पर जवारियों का दबाव बढ़ गया था। अखाड़े में नया फाइटर उतरा था जिसकी चमकीली वर्दी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। कमर से रवायती तलवार लटकाए इस फाइटर ने सर पर बियर की बोतलों के धाती ढक्कनों से सजा हुआ हेड पहन रखा था और इसकी तूंद भी खासी बड़ी हुई थी। अपनी हरकतों से वो फाइटर से ज्यादा मस्खरा लग रहा था। इसे देखते ही तमाशाइयों ने माचू माचू के पुरजोश नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जवाब में माचू ने सर से ढक्कनों वाला हैट उतार कर और कमर को खम देकर इन खैर मकदमी नारों के लिए शुक्रिया अदा किया। जेरी ने दिलचस्पी से माचू की तरफ देखा जिसकी चुंदिया सूरज की रोशनी मुनक्किस कर रही थी। फरमानदाम माचू की उम्र 50 साल के लगभग थी। इसी वक्त एक निस्वानी हाथ जेरी के हाथ पर आ टिका। तुम यकीनन तन्हा हो, मैं तुम्हारी तन्हाई दूर कर सकती हूँ। जेरी अपने पहलू में मौजूद इस दुबली पतली कम उम्र मकामी लड़की की मौजूदगी से आगाह था और इसकी दावत अंगेज मुस्कुराहट को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। वो लड़की मुमकिन तौर पर जिस्म फरोश थी। पीरू में जिस्म फरोशी को कानूनी सरपरस्ती हासिल थी और इसके लिए बाकायदा उसूल ज़वाबित थे। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया के इस कदीम तरीन पेशे से वाबस्ता थी। जेरी ने नरमी से अपना हाथ हटाया। पेशकश का शुक्रिया, मुझे तन्हा रहना पसंद है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। बाहर से आए हो, तुम्हारा लहजा इतना साफ नहीं है। हाँ, मैं सैलर हूँ, फिशिंग ट्रॉलर पर काम करता हूँ। लड़की ने जेरी की तरफ झुकते हुए तवील सांस खींची। तुम्हारे वजूद से वो मखसूस सराहना नहीं आ रही जो अमूमन फिशिंग ट्रॉलर पर काम करने वाले निचले दर्जे के सैलर से आती है। तुम झूठ बोल रहे हो, लड़की ने बड़े एतमाद से कहा। इस दौरान अखाड़े में मुकाबला शुरू हो गया था। एक मरियल से सांड के आगे माचू सुर कपड़ा लहरा रहा था। तमाशाइयों में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। लड़की के एतमाद से जेरी झुंझुला गया। दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे अंदाजों में कोई दिलचस्पी नहीं। लड़की के होंठ मुस्कुराए और आंखों में दर्द जाग उठा। वो मुल्तजी हुई। मैंने रात से खाना नहीं खाया, प्लीज़ मेरे साथ वक्त रंगीन कर लो। मैं इसका आखिरी जुमला नाकाबिले इशाद था। जेरी के अंदर छुपा दर्दमंद इंसान करा उठा। इसने नरमी से लड़की के कंधों पर बाजू फैलाया। लड़की खुश हो गई। इसे समझा कि इसके आखिरी फिक्रे ने काम दिखाया है। अखाड़े में मरियल सा सांड फुर्ती से माचू पर झपटा था। चरबीले माचू ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाई। इसने मोटी कमर को महज एक बल देकर और लहराकर हमला नाकाम बना दिया था। जेरी ने पूछा, क्या खाओगी? लड़की ने नजीदी नजरों से सूअर के गोश्त के तले हुए पारचे और उबले आलू बेचने वाले छापा बरदार की तरफ देखा जो बड़ी मशाकी से अपना छापा शराबी और बदमस्त तमाशाइयों के दरमियान घुमा रहा था। थोड़ी देर में लड़की 2 डिस्पोजेबल प्लेटों पर टूटी पड़ी थी। जेरी की तवज्जो अखाड़े की तरफ चली गई। माचू मुसलसल सांड के हमलों को नाकाम बना रहा था। इसके हक में शर्तें लगाने वाले जोश से दीवाने हो रहे थे जबकि सांड पर लगाने वाले बुझे बुझे से थे। खाने से फारिग होते लड़की के चेहरे पर तमानियत आ गई। इसने आस्तीन से मुंह पूंछते हुए शराब की फरमाइश कर दी। जेरी ने एक मग खरीद कर इसे दे दिया। लड़की ने बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा, मुझे साथ ले जाओगे? ये जगह का इंतजाम मुझे करना है, इसके अलहदा से चार्जेस होंगे। जेरी ने एक नोट निकाला तो लड़की की आंखें चमक उठी। जेरी ने नोट इसे थमाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की को जैसे अपने सुने अल्फाज पर यकीन नहीं आया। नोट को तेजी से लपेटते उसके हाथ रुक गए।
क्या कहा? जेरी का लहजा सर्द हुआ। मैं अपने अल्फाज दोहराने का आदी नहीं हूँ। लड़की लहजा भर इसे अजीब सी नज़रों से देखती रही, फिर कंधे उचकाकर वहां से चल दी। इसने अजीब पागल सेलर्स की कहानियां तो बहुत सुनी थी, आज देख भी लिया था। माचू मुसलसल सांड के हमलों को नाकाम बना रहा था। अचानक सांड का भी दाव चल गया। इसने माचू को एक कोने में घेर लिया। हरकत करने के लिए जगह कम थी। सांड बर की माने झपटा। तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया। तस्वुर में यकीनन सींगों पर परोया हुआ माचू नजर आने लगा, मगर माचू भी कोई एमेशा नहीं था। इसने हवास बरकरार रखे और शानदार टाइमिंग के साथ बिल्कुल आखिरी लम्हों में 2 कदम दौड़कर इसके कदमों ने लम्हे भर को सांड के सींग छुए और फिर फजा में उल्टी कलाबाजी खाकर वो दूसरी तरफ जा गिरा। सांड के पलटने से पहले माचू एक छोटे से दरवाजे से अखाड़े से बाहर निकल गया था। जीतने वालों ने शोर गुल मचाकर और शराब के खाली मग फजा में उछालकर अपनी खुशी का इजहार किया। दो से दूसरे अपराध की तरह जेरी ने भी अपनी निशीज छोड़ दी। बाहर इसे वही लड़की नजर आई जो एक सफेद फार्म सयाह के साथ ट्राम में बैठ रही थी। जेरी पर नजर पड़ती इसने बेबाकी से आंख मारी थी। जेरी की मुतलाशी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। जल्दी से माचू नजर आ गया। इसने कपड़े तब्दील कर लिए थे, मगर सर पर मखसूस हेड जू का तू था। एक खिड़की से कुछ नोट वसूल किए और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ एक तरफ को चल दिया। नोट इसने पैंट की जेब में उड़स लिए थे। जेरी ने तेजी से कदम उठाए और माचू के हम कदम हो गया। माचू ने चौंक कर इसे देखा। तुम एक शानदार बुल फाइटर हो, मगर गलत जगह पर खुद को ज़ाया कर रहे हो। माचू ने बेतनाई से कहा, मेरे पास ज़ाया करने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर मैं तुम्हारी पसंदीदा शराब की दावत देता हूँ। इस फिक्र ने हैरत अंगेज असर दिखाया। माचू की चुंदी चुंदी सी आंखें खुल गई। वो बोला, इस दावत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम सेलर्स हो। इसका लहजा भी बदला हुआ था। हाँ, और तुम्हारे हेड की झनकार मुझे पसंद है। माचू पूरी तरह मुतमईन हो गया। तुम पूरा एक दिन लेट हो। माचू ने अपने एक मद्दाह के हाथ के हिलाने के जवाब में मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा। जहाज का इंजन कमजोर और समंदर की लहरें तलातुम खेज थी, इसी सबब देर हुई है। इर्द गिर्द की क्या खबर है? माचू का अंदाज ऐसे था जैसे सरेरा मिलने वाले अपने मद्दाह से गपशप कर रहा हो। जेरी ने जवाब दिया, मुकम्मल बेफिक्री है। माचू ने मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और जेरी को लेकर एक फुटपाथ पर कायम एक रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठ गया। फौरन ही एक फरबंदम वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए अधम की। जेरी को एक दिलावेज मुस्कुराहट से नवाजते हुए इसने जैसे झुककर मेन्यू के साथ खुद को भी पेश कर दिया। जेरी ने मेन्यू माचू की तरफ बढ़ा दिया। मेन्यू थामते माचू के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। इसकी नजरें जेरी के कंधों से ऊपर इसके अक्म में थी। बदलती रंगत मजीद फक हो गई। ऐसे लगा जैसे इसने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। जेरी ने भी ये कैफियत महसूस कर ली। इसके सर घुमाने से पहले ही एक चीखती चिंगाड़ती क़यामत नाजिल हो गई थी। वो दोहरे बदन की 140 से ऊपर की औरत थी जिसका कद माचू से निकलता हुआ था। माचू अपनी चीज छोड़ चुका था। कोसने देते हुए इस औरत ने माचू को गिरबान से पकड़कर झटका दिया था और इसके हाथ से लेकर मैंने इसके मुंह पर मारा था। माचू मिनमिनाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जेरी के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। मामला इसकी समझ में औरत के कोसनों ही से आ गया था। ये माचू का खांगी मामला था जिसमें टांग अड़ाने के सबब तूफान का रुख इसकी तरफ भी हो सकता था। औरत चीख रही थी, तुम यहाँ पैसे उड़ाते फिर रहे हो? तुम्हें खबर भी है फ्लैट मालकन ने सामान बाहर फेंकवाने के लिए गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं। इर्द गिर्द के लोगों को इस तमाशे में बड़ी दिलचस्पी थी। माचू ने एक दफे फिर कुछ कहने की कोशिश की, मगर औरत जो यकीनन इसकी बीवी थी, इसने माचू की कोशिश नाकाम बनाते हुए कफ उड़ाते हुए झिझोड़ा। कुछ दिन पहले पैसे संभाले नहीं संभल रहे थे। कहाँ हैं वो पैसे? जुए में तो नहीं हार दिए? माचू ने मस्कीनी सी नफी में सर हिलाया और पैंट की जेबों में ठुसे हुए नोट निकाल दिए। इसकी बीवी चील की मानी इन नोटों पर झपटी और इन्हें शुमार करने लगी। इर्द गिर्द से बेनियाज इसकी तवज्जो सिर्फ नोट गिनने पर थी। माचू की बीवी ने नोट गिनकर अपने गिरेबान में उड़सते हुए खशबी नजरों से माचू को घूरा। बाकी कहाँ है? तूफान कदरे मध्यम पड़ गया। वो कुछ पैसे जाडी के कर्ज की मद में दे दिए हैं। माचू ने वो मुश्किल हकलाकर कहा। इस फिक्र ने तूफान को दोबारा भड़का दिया। माचू की बीवी ने 2 हथड़ इसकी कमर पर मारा तो माचू कुर्सी पर गिर गया। वो कड़कती आवाज में बोली, तुम जाडी के हाथों कत्ल हो जाते तो मेरे लिए ये खबर खुशी का बायस होती। ये कहकर से जेरी पर एक कहर आलूद नजर डाली और बकती झकती वहां से चली गई। माचू कुर्सी पर गिरा हाँपने लगा। इसके चेहरे पर खजालत का जरा भी शायबा नहीं था। तमाशाई भी अपने मामलात में मसरूफ हो गए। वेटर्स मुस्कुराहट दबाते हुए दोबारा इनके करीब आई। नीचे बड़ा मेन्यू उठाते हुए जरूरत से ज्यादा झुकी और लगावट भरी नजरों से जेरी की तरफ देखा। वेट्रेस इसे सयाह समझ रही थी जिसकी जेबों में पैसे थे। जेरी ने निगाहें चुरा ली। वेट्रेस ने फीकी रंगत के साथ माचू की तरफ रुख फेरा।
میرے خیال میں تو تمہارے لیے کچھ کھانے سے پہلے جھاگ اڑاتی بیر مناسب رہے گی، تمہارا ساتھی کیا لے گا؟ اس ویٹرس نے جیری کے عدم توجہ کے سبب اس کی طرف سے بے اتنائی برتی۔ ماچو سیدھا ہو بیٹھا، اس نے شرٹ کا کالر سیدھا کرتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ٹھیک ہے، میرے ساتھی کے لیے بھی بیر ہی لاؤ۔ جیری نے سر ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ ویٹرس مٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ماچو کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر آہ بھرتے بڑبڑایا، جیب خالی نہ ہوتی تو آج کی شام یادگار گزر سکتی تھی۔ ساتھ ہی وہ جیری سے مخاطب ہوا، اس تماشے کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ میری بیوی تھی۔ جیری نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے کے بجائے کہا، میں صرف اپنے کام پر توجہ دیتا ہوں۔ ماچو نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، مارٹن کے جتنے بھی مہمان اب تک آ چکے ہیں تم ان سب سے مختلف ہو۔ جیری نے اسے تیز نظروں سے گھورا، یہاں بیٹھ کر مارٹن کے مہمانوں سے متعلق خیال آرائی تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ماچو بوکھلا گیا۔ اسی وقت ویٹرس ٹرے میں جھاگدار بیر کے 2 مگ لے کر آ گئی۔ ماچو نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ویٹرس کے جانے کے بعد ماچو نے خوش آمدانہ سرگوشی کی، مجھے یقین ہے کہ میری کوتاہی کا ذکر تم مارٹن سے نہیں کرو گے۔ جیری نے ٹھنڈی بیر کی چسکی لی جو اسے کشید کردہ۔ اس مقامی بیر کا ذائقہ تلخ مگر برا نہیں تھا۔ کہا نا، میں صرف اپنے کام پر توجہ دیتا ہوں۔ ماچو نے جلدی سے مگ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ جیری کی شخصیت کے سحر نے اسے متاثر کیا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے مقابل کوئی خاص الخاص شخصیت ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماچو نے پوچھا، تم کچھ کھانا پسند کرو گے؟ ہاں، اگر چاول اور مچھلی مل سکیں تو۔ ہر طرف سور کا گوشت دیکھ دیکھ کر میرا جی اوب گیا ہے۔ ماچو نے اشارے سے ویٹرس کو بلایا۔ ویٹرس کی مسکراہٹوں کا رخ اب ماچو کی طرف تھا۔ نیا آرڈر دیتے ہوئے اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ویٹرس سے کچھ کہا اور راز و نیاز بھی کیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی سی ٹرے میں ابلے ہوئے چاول جن میں پائنیپل کے ٹکڑے ڈالے گئے تھے اور چاول کے اوپر ایک آنکھوں سمیت سٹیم فش جیری کے سامنے تھی۔ ماچو کے سامنے سور کے گوشت کے تلے ہوئے پارچے تھے۔ جیری نے دیکھا تھا کہ سور کا گوشت مقامی افراد کی مرغوب ترین غذا تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جیری نے کھانے کا بل ادا کیا۔ ماچو کی جیب پہلے ہی خالی ہو چکی تھی۔ ٹپ وصول کرتے ہوئے ویٹرس نے جیری کا شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے ماچو سے آنکھوں میں کچھ کہا تھا۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے ماچو نے دھیمی آواز میں کہا، تم کہاں رکے ہو؟ غیر متعلق سوال ہے۔ ماچو نے بدمزہ ہوئے بغیر جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے آواز سنتے اس نے کہا، تمہاری بوٹ کتنی دیر میں سفر کے لیے تیار مل سکتی ہے؟ جواب سننے کے بعد ماچو نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ موبائل فون جیب میں رکھتے ہوئے وہ جیری سے مخاطب ہوا، تمہارے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اپنی عارضی رہائش گاہ سے کوئی سامان وغیرہ لینا ہے تو لے لو۔ جیری نے اس بات میں سر ہلایا اور تیسرے درجے کے رہائشی ہوٹل سے اپنا بیگ لے کر ہوٹل چھوڑ دیا۔ اس دوران ماچو بھی اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ٹرام کے ذریعے جھیل سیگال کے کنارے پہنچ گئے۔ سیگال بے حد وسیع اور اس جھیل تھی اور اس میں درہ ایمیزون کے کئی دھارے آ کر شامل ہوتے تھے۔ یہ جھیل انواع اقسام کی مچھلیوں کا گھر تھی۔ ماہی گیری کے علاوہ یہاں واٹر سپورٹ کے بھی بہترین انتظامات تھے، جس کے سبب یہ جھیل سیاحت کا مرکز تھی۔ جھیل کنارے درجنوں اقامتی ہوٹلز اور ریستوران پھیلے ہوئے تھے۔ یہیں سے ایمیزون کے جنگل کی اندرونی سیاحت کے لیے بھی بوٹ سیاحوں کو لے جاتی تھی۔ جیری نے سیگال کے گدلے پانیوں کے کنارے کھڑے ہو کر دور پھیلے دنیا کے سب سے بڑے جنگل پر نظر ڈالی، جو کئی ملکوں تک پھیلا ہوا تھا اور جس کا کل رقبہ دنیا کے کئی ممالک کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ تھا۔ یہ سوچ کر جیری کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ اس جنگل کے محض 10% حصے تک ہی گنے چنے حیاتیات کے ماہر اور مہمجو جا سکے تھے، باقی سب پردہ غیب میں چھپا ہوا تھا۔ جیری کو اسی جنگل میں نہ جانے کہاں تک جانا تھا۔ امریکہ میں ضروری ویکسینیشن اور کچھ خاص انجیکشن اسے لگائے گئے تھے۔ اس محیط اور بھیانک جنگل میں خونخوار جانوروں سے زیادہ خطرناک زہریلے مینڈک، بڑے پرندوں تک شکار کرنے والی مکڑیاں، وہ ایک خاص قسم کی چونٹی بلٹ آنٹ تھی جس کے کاٹنے سے گولی لگنے جتنی تکلیف ہوتی تھی۔ ان سب خطرات کے سبب جیری کیلی کی ضد کے باوجود اسے ساتھ نہیں لایا تھا۔ حالانکہ جیری کی خدمات ارب پتی مارٹن جارڈن کے سپرد کرنے والی مافیا امریکن تنظیم کو کیلی کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مافیا تنظیم نے جیری کو مختصر بریفنگ دی تھی۔ انڈیا میں نصف صدی کے سب سے بڑے کامیاب شکار کے بعد جیری کی شہرت ایک مخصوص حلقے میں پھیل گئی تھی۔ اسی سبب امریکن ارب پتی مارٹن نے منہ مانگے معاوضے پر مافیا تنظیم سے جیری کی خدمات مستعار لی تھی۔ مارٹن ایمیزون کے جنگل کی گہرائیوں میں آباد مہذب دنیا سے نہ آشنا ایک قبیلے کے مذہبی ورثے پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا۔ ممکنہ طور پر یہ ورثہ سونے کے وسیع ڈھیر پر مشتمل تھا۔ اس کے لیے مارٹن کے پاس ایک پلان تھا۔ اس نے ذرے کثیر صرف کر کے ایک ٹیم بنائی تھی اور سارے معاملات بے حد خفیہ رکھے تھے۔ وہ گولے تو جیری کے پاؤں میں لپٹے رہتے تھے جہاں گردی اس کے خون میں شامل تھی۔ اسے یہ مہم بڑی سنسنی خیز لگی تھی، جس کے سبب اختیار ہونے کے باوجود اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ جھیل میں درجنوں جدید و قدیم بوٹس رواں تھی۔
दूर कहीं अमेज़न के ऊपर बिजली रह रहकर चमक रही थी। लातीनी अमेरिका के इस खित्ते में बारिशों का सीजन सर पर खड़ा था। माचू जेरी के करीब आया। क्या सोच रहे हो? जेरी ने बेहद संजीदगी से कहा। सोच रहा हूँ मुमकिन है इस गदले पानी में कोई बड़ा सा एनाकोंडा घात लगाए और मौका पाते ही मुझे निगल जाए। माचू ने कहकर लगाया। इन हॉलीवुड वालों ने भी लोगों के दिमाग में एक खौफ बिठा दिया है। अमेज़न में बेशक एनाकोंडा पाया जाता है और ये खासे बड़े होते हैं, मगर इंसानों को जिंदा निकलने वाले एनाकोंडा सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में पाए जाते हैं। फिर इसने तिरछी नज़रों से जेरी की तरफ देखा। वैसे तुम खौफसदा होने वाली चीज़ लगते तो नहीं हो। मैंने कब कहा है मैं खौफसदा हूँ? जेरी ने माचू की आंखों में आंखें गाड़ी। माचू ने गड़बड़ाकर नजरें चुरा ली। इन भूरी आंखों में तवानाई चूस लेने वाली चमक थी। मैं यही समझा था, माचू ने जल्दी से कहा और एक बोर्ड की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगा। पुराने से बोर्ड के नाखुदा ने अपने तिनकों से बने हुए हेड को तेज हवा से गिरने से बचाने की खातिर थाम रखा था। बोर्ड का स्टीयरिंग एक लहजे के लिए छोड़कर इसने हाथ हिलाया और बोट का रुख इनकी जानिब मोड़ दिया। थोड़ी देर में बोट किनारे से आ लगी। माचू आने वाले से बड़ी गर्मजोशी से मिला था। नाखुदा माचू ही का उम्र और दुबला पतला सा था। गालिबन दोनों पुराने दोस्त थे। नाखुदा ने कदरे झुककर खुशामदाना अंदाज में जेरी से अपना ढीला ढाला सा हाथ मिलाया था। वो तीनों बोट में आ गए। मौसम के तेवर बिगड़ रहे थे। हवाएं बादलों को धकेलकर झील की तरफ ला रही थी। गहरे बादलों के सबब रोशनी तेजी से कम होती जा रही थी। जेरी ने शेड के नीचे पैंदे में नस्ब लकड़ी की बेंच पर अपना बैग रखा और खुद बैग के साथ ही बैठ गया। बोट की हरकत में आते ही बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। माचू स्टीयरिंग के पास खड़ा दो से गपशप लगाने लगा। दोनों को जैसे बारिश की मतलब परवाह नहीं थी। थोड़ी देर में दोनों शराबूर हो गए थे। इनकी गुफ्तगू से जेरी ने अंदाजा लगाया कि ये बरसाती मौसम की पहली बारिश थी। दोनों इसे इंजॉय कर रहे थे। जेरी ने महसूस किया तो एहसास हुआ ये वाकई उमंग तरंग जगाने वाला मौसम था। हवा के साथ बारिश के छींटे जेरी तक भी पहुंच रहे थे। चेहरे पर पड़ने वाले छींटे खुशगवारियत का एहसास लिए हुए थे। बोट का शेड लोहे की पतली चादर का था। इस पर बारिश जैसे मौसीकी की ताने बखेर रही थी। थोड़ी सी कोशिश से जेरी का अंदर और बाहर का मौसम एक जैसा हो गया। बोट झीलती हुई अमेज़न दरिया की एक शाख के किनारे पहुंच गई। यहाँ पानी का दबाव बहुत ज्यादा था। कमजोर इंजन आगे बढ़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। आखिरकार बोट झील से अमेज़न में दाखिल हो गई। कहने को तो अमेज़न दरिया था, मगर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो अमेज़न के जंगल से गुजरता कई ममालिक को सैराब करता था। बिलाशुबा इस दरिया की दर्जनों शाखें थी और नामालूम शाखों का तो कोई हिसाब था और ना ही कोई नक्शा। रफ्ता रफ्ता दरिया की शाख की चौड़ाई कम होने लगी। दोनों किनारों पर घने दरख्तों के सबब यहाँ अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। नाखुदा ने बोट की तमाम लाइट्स रोशन कर दी थी। घने दरख्तों पर गिरती बारिश का शोर, तेज हवा और तारीकी ने मिलकर माहौल को कदरे खौफनाक सा बना दिया था। माहौल की तब्दीली माचू और इसके दोस्त पर भी असरअंदाज हुई थी। इनकी जुबानों को ब्रेक लग गए थे और नाखुदा की तमाम तर तवज्जो अपने काम पर मबजूल हो गई थी। जेरी हर चीज से बेनियाज अपनी जगह पर बैठा रहा। सफर मुसलसल जारी रहा। तकरीबन 1 घंटे की मूसलाधार बारिश का जोर टूटने लगा। हवा बादलों को उड़ाकर कहीं से कहीं ले गई थी, जिसके सबब अंधेरा खासा कम हो गया था। थोड़ी देर में बारिश भी महज रिमझिम में तब्दील हो गई थी। हवा का रुख मुवाफिक हुआ तो बोट की रफ्तार भी बढ़ गई। जेरी की तवज्जो दाएं बाएं घने जंगल पर थी जो हयातियात से भरपूर था। जेरी ने कई अकसाम के परिंदे देखे थे। कुछ परिंदे तो इसने पहली दफा देखे थे। इसके अलावा जंगली बिल्लियां कसरत से नजर आई थी। एक मगरमच्छ भी इसने देखा था जो किनारे से उतरकर तेजी से पानी में गायब हो गया था। जेरी सोच रहा था कि ये तो महज जंगल का वो हिस्सा था जहाँ सयाहों की आमदोरफ्त आम थी। जंगल की गहराइयों में किस कसरत से और मुख्तलिफ अनवा अकसाम के जानदार पाए जाते होंगे। इस ख्याल ने एक दफा फिर इसके वजूद में सनसनी दौड़ा दी कि इसे जंगल की नामालूम गहराइयों का ही सफर करना था। इसी वक्त सामने से एक बोट आती नजर आई। ये कदरे छोटी तेज रफ्तार बोट थी। नई बोट तेजी से इनके करीब पहुंच गई। जेरी ने देखा इस बोट में 3 अफराद सवार थे। एक के गले में राइफल लटक रही थी और चेहरों मोहरों से वो तीनों जराइम पेशा नजर आते थे। उनमें एक दुबला पतला और लंबा सा उधेड़ उम्र शख्स नुमाया था। इसके धूप से जले हुए चेहरे पर करख्तगी नुमाया थी और बेल्ट में उड़सा हुआ जीत साख्ता पिस्टल भी नजर आ रहा था। माचू के हलक से सरसराती हुई आवाज निकली, जाडी। साथ ही वो तेजी से स्टीयरिंग के नीचे झुक गया था। ये कतई गैर इरादी हरकत थी। उधेड़ उम्र जो गालिबन जाडी था, इसने माचू की हरकत देख ली थी। बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। ये ताकत के नशे से मामूर मुस्कुराहट थी। इसके पीले दांत नुमाया हो गए। इसके साथी भी मुस्कुराने लगे थे। जाडी ने हाथ के इशारे से नाखुदा को बोट किनारे लगाने के लिए कहा। नाखुदा के पास इसके हदायत की तकमील के सिवा कुछ चारा नहीं था। इसने आहिस्ता से कहा, रेत में सर छुपाने का फायदा नहीं, कुत्ते ने देख लिया है। माचू गहरा सांस लेते उठ खड़ा हुआ।
اس کا رنگ فاق ہو گیا تھا اور جسم پر ہلچل کی کپ کپی نمایاں تھی۔ دونوں بوٹس کنارے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ کنارہ ریتلا تھا اور پانی کی گہرائی کنارے سے پہلے ہی کافی کم ہو گئی تھی۔ مزید آگے لے جانے سے بوٹس کے انجن کے پروپلر ریت میں دھس سکتے تھے۔ ناخدا نے اس خدشے کا اظہار کیا تو جارڈی نے وہی لنگر ڈال دینے کے لیے کہہ دیا۔ تھوڑی دیر میں جارڈی اپنے دونوں ساتھیوں سمیت ان کی بوٹ میں تھا۔ چنگم چباتے ہوئے اس نے ایک زوردار تھپڑ ماچو کے منہ پر مارا تھا۔ ان کا اعتماد دیدنی تھا، کسی نے بھی ہتھیار سیدھے نہیں کیے تھے۔ تھپڑ کے سبب ماچو کا ڈھکنے والا ہیڈ دور جا گرا تھا۔ ماچو مضروب رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھگیایا، تمہارا سارا قرض اتار دوں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دو۔ اس دوران جاڈی کا ایک ساتھی نے ماچو کی جامہ تلاشی شروع کر دی۔ جاڈی کا اس سارے تماشے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ بے نیازی سے بیٹھا دیکھتا رہا۔ جاڈی کے ساتھی نے جب ماچو کی ساری جیبیں کھنگالنے کے بعد اس کے پھوکٹ ہونے کا اعلان کیا تو جاڈی کا چہرہ تیش سے بگڑ گیا۔ اس نے گھٹنے کی زوردار ضرب ماچو کے پیٹ میں ماری۔ ماچو تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ جاڈی غرایا، حرام زادے، کچھ دن پہلے تک جب منچاہی عورتوں پر پیسہ لٹا رہا تھا اس وقت میرے قرض کا خیال۔ اس نے ناقابل اشاعت الفاظ کے ساتھ ماچو کے باقی ماندہ بالوں کو پکڑ کر اس بوٹ کے فرش پر گرایا اور ٹھوکروں سے اس کی توازو شروع کر دی۔ ماچو تکلیف کے سبب ڈکارنے لگا۔ جاری کی ماں ناخدا نے بھی خود کو لا تعلقی رکھا تھا، البتہ ناخدا کا جسم کپ کپا رہا تھا اور چہرے پر خوف کی کیفیت نمایاں تھی۔ جاڈی کا تیش کچھ کم ہوا تو اس نے ماچو کو کالر سے تھام کر کھڑا کیا۔ ایک آدھ ٹھوکر ماچو کے منہ پر بھی لگی تھی۔ ایک آنکھ اور چہرے کا مضروب حصہ سوجنے لگا تھا۔ اس حصے پر پہلے بھی ایک تھپڑ لگ چکا تھا۔ جاڈی نے ایک مختلف نظر ماچو پر ڈالی۔ تمہارے پاس عیاشی کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ سنا ہے دیوار کے اس پار بھی چند دن گزار آئے ہو۔ کہاں سے لیے تھے پیسے اور کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ اس کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماچو نے منمناتے ہوئے کہا، جوئے میں جیتے تھے۔ تم تک بات بہت بڑا چڑھا کر پہنچائی گئی ہے، وہ کوئی زیادہ رقم نہیں تھی۔ اور دیوار؟ جاڈی اس کی بات کاٹ کر دھاڑا، بکواس سننے کا میرا بالکل موڈ نہیں، سچ بکو ورنہ پھر آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس نے پسٹل نکال کر ماچو کی پیشانی سے لگا دی۔ اس کا انداز خوفناک تھا۔ ماچو کے چہرے پر جان جانے کے خوف کے ساتھ انتہا درجے کی بے بسی نظر آئی۔ اس نے تھوک نگل کر کہا، میں نے کچھ رقم سیاحوں کے گائیڈ کے طور پر کمائی تھی۔ جاڈی مسکرایا، تم ٹریک پر چڑھ چکے ہو، مگر تمہاری خبیث زبان اور دماغ مکر و فریب کے تانے بانے بننے میں ماہر ہے۔ ساتھ ہی اس کا لہجہ سخت ہوا۔ گائیڈ والی بکواس چھوڑ کر صاف بتاؤ کہ باہر سے آنے والوں کو مالوسر قبیلے تک پہنچانے کے پیچھے کیا کہانی اور کیا چکر ہے؟ مجھے تو کوئی بڑی گیم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ماچو گھگیایا، کوئی چکر نہیں، مالوسر والوں کا سالانہ چڑیلوں کا میلہ آ رہا ہے، سیاحوں کو اس میں خصوصی دلچسپی ہے، انہیں وہاں پہنچانے اور اپنا معاوضہ وصول کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، میری بات کا یقین کرو۔ ماچو نے باقاعدہ نیچے جھک کر جاڈی کے پاؤں پکڑتے منت کی، میری جان بخش دو، میں سارا قرض جلد اتار دوں گا اور تمہارا قرضہ اتارنے تک معمولی سی عیاشی یا فضول خرچی نہیں کروں گا۔ جاڈی کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ اس نے ماچو کے کندھے پر پاؤں رکھ کر اسے دور دھکیلا اور اشارے سے جاری کو بلایا۔ جاری اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا۔ جاڈی نے گہری نظروں سے جاری کا جائزہ لیتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا، سیاح ہو؟ جاری نے اس بات میں جواب دیا، کہاں جا رہے ہو؟ جاڈی نے اسے اسپینش سے نابلد سمجھ لیا تھا۔ مالوسر قبیلے، چڑیلوں کے میلے میں شرکت میرا دیرینہ خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا ہے، مگر تمہارا میرے گائیڈ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بہتر ہے تم قانون کے خلاف کوئی حرکت نہ کرو۔ جاڈی نے اس کی بات انسنی کر دی، البتہ ماچو کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ جاری نے اس کی کہانی میں حقیقت کا رنگ بھر دیا تھا۔ تم نے اسے مالوسر قبیلے تک پہنچانے کی ادائیگی کر دی ہے؟ جاری نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاڈی کا رخ ماچو کی طرف ہوا تو اس کا چہرہ دوبارہ سے دھواں دھار ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، وہ رقم روانہ ہونے سے پہلے میری بیوی چھین کر لے گئی ہے، تم تصدیق کر سکتے ہو۔ ہم گری کے ریستوران میں بیٹھے ہی تھے، وہ اچھا خاصا جھگڑا ہوا ہے۔ جاڈی کے ایک ساتھی نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ جاڈی کی طرف جھکتے ہوئے کچھ کہا۔ جواب میں جاڈی کا زوردار قہقہ بلند ہوا۔ اس کے ساتھی بھی اس قہقے میں شریک ہو گئے۔ ماچو کی بیوی کے ہاتھوں درگت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ تینوں ماچو کو استہزائی انداز میں لان تان اور جورو کے غلام ٹائپ کے القابات سے نوازنے لگے۔ اس کے بعد جاڈی نے قرض کے حوالے سے ماچو کو دھمکیاں دی اور ایک ہفتے کی آخری مہلت دے کر یہ ٹولہ اپنی بوٹ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں دونوں بوٹس اپنی اپنی سمتوں میں روانہ ہو چکی تھی۔ جیری جانتا تھا کہ پیرو کے آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ سیاحت تھی۔ سیاحوں سے لوٹ مار اور انہیں ہراساں کرنے والوں کے لیے قوانین اور سزائیں بھی بہت سخت تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جاڈی وغیرہ نے جیری کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہی ہوا تھا، ایسی کوشش انہیں بے حد مہنگی پڑ سکتی تھی۔
جی